सगळ्यात पहिली आमचे श्री दामोदर भजनी उत्सव समितीची आयची ही आमसभा जाल्ली आसा 126 वर्सां आमच्या दामोदर भजनी सप्तकी जाता त्या निमतान नवीन उत्सव समिती काडपा खातीर आयज आमची आमसभा जाली आनी ह्या आमसभेन कशा पद्दतीन आयोजन करचें खास करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे काय आमचे कांय म्हयने फाटीं शिरगांवची जी घटना त्याच्यानंतर पयर बेंगलोर जे क्रिकेट फायनली टायमार जे काही इन्सिडंट्स जाले हेजी आमी तेजेर चर्चा केली आणि आमी कशा पद्दतीन सुरळीतपणे तेजें आयोजन करपाक हेजेरय आमी बारीक चर्चा केल्ली आसा आणि हे करताना आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे आसात भगवान करमली यांचे कडेन उलयल्ले आसा आणि तांकांय आमी रिक्वेस्ट केला की सरकारचे जर कितें गायडलायन्स आसा जाल्यार ते तुमी आमकां सांगा त्या प्रमाणे आमी ते काम फुडें वचपाक आमकां बरें पडटलें आणि अदरवायज सुद्धा आम्ही हे जे आसा हे म्युन्सिपालिटी आमचे स्थानिक आमदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर पुलीस ऑथॉरिटी हांकां घेवनूच हे फाटी आमचो जो 2 दिसाचो आमचो सप्तक आसा तो करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आणि सांगपाचें म्हणल्यार ह्या फाटी आमची उत्सव समिती आसा तेजेर आमचो नरेंद्र गुरव जो सिनियर मेंबर आसा तो हे फाटी अध्यक्ष म्हणून वचून आयल्लो आसा उपाध्यक्ष म्हणून आमचो महेश नायक गेल्लो आसा सेक्रेटरी म्हणून परत हे फाटी जबाबदारी म्हाजे कडेन दिल्ली आसा आणि ट्रेजरर म्हणून आमचो दिलीप काजळे जो दत्तगुरू देवस्थान आसा तेजो आमचो अध्यक्ष आसा तो असो अशें करून आमचे बरे लायक मायंडेड आनी बरे एक सिलेक्टीव अशें कमिटीची काडलेली आसा ह्या वर्सा आमी तांकां मेंबरांक कितें सांगलां की आतां नवीन आमकां गायडलायन येवपाच्यो गव्हर्मेंटा कडल्यान मदीं शिरगांव हें जालो ताका लागून कितें जालां की गव्हर्मेंट हेज ऑल्सो डिसायडेड की रस्ते उत्सवाक ताका एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट करतले आणि ताज्या मार्गदर्शना खाली हे सगळे कार्य करून घेवपाची हे घालतात कित्याक स्टॅम्पेड बिम्पेड प्रकार खूब वाडपाक लागले आतां शिरगांव जाले आनी आतां मागीर म्हणजे हाका देवाचे उत्सव न्हय पूण रिसंटली बेंगलोराक जालें सो हातूंत कितें जाता लोकांची लायफ हें आसा एट रिस्क तें सगळें अवॉयड करपा खातीर आमी आमचे नवे कमिटीकूय सांगलां की तुम्ही बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन काम करचें पडटलें कित्याक तांकां कलेक्टर पुलीस हांचे कडेन कॉर्डिनेशन करून वेगवेगळ्यो तांकां नवीन सुचना येता त्यो मान्य करून काम करचें पडटलें सप्तक आसा तेन्ना पयले दीस नाल्ल दवरतात त्या दिसाक जी 12 ती 2 पर्यंत इतली गर्दी जाता तेन्ना लोकांक आव्हान करता जे ऑफिशियल्स सुद्दां कोण आसा तांकां सुद्दां तांच्या बरोबर सगळ्यांक 1 किंवा 2 मनशाकच घेवन येवपाचें खूब विनंती करता बाकीच्या MLA मिनिस्टरांक सुद्दां की त्यांच्या बरोबर सुद्दां ते आर्थीक येता तेंच्यांनी जरूर येवपाचें पण 1-2 जाणांक हाडपाचें ह्या पार्टीक सुद्दां आमी खूब अपील केल्ले तरी पण हांगा जागो कमी आशिल्ल्या कारणांनी हांगा म्हणल्यार इतली रश जाता की घुस्मटल्या भशेन जाता सगळ्यांक आनीक चड प्रॉब्लेम जावंक शकता हेच्या फुडें आणि असे प्रॉब्लेम एक जाल्ले आहा त्यासाठी आम्ही खूप प्रिकॉशन घेवंक सोदता इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सुद्दां आमी आमची टीम वचून सिनियर वचून मेळ्ळेली आहा आनी तेणेय आमकां आश्वासन दिल्लें आहा